Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita panjatkan puja-puji yang syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terlebih nikmat iman, salam, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga dapatlah kita berhadir ke rumah Allah, menjalankan perintah Allah, ikut cara yang paling disenangi oleh Allah, yaitu salat subuh dengan berjamaah, yang insya Allah kita lanjutkan dengan sedikit mudzakarah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan mudzakarah kita bab sifatus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Kharijah ibni Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah amadakum bis-salatin ya khairul lakum min humurin ni'am. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-witr baina salatil isya ila tulu'il fajr rawahul khamsa illa an-nasa'i wa sahih. Dari Kharijah bin Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengaruniakan untuk kalian salat yang mana ia lebih utama, lebih baik bagi kalian daripada unta merah. Maka kami bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, salat witir, yaitu di antara salat isya sampai terbitnya fajar. Diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Hakim. Fiqhul hadis, masyru'iyatus shalatil witri wa targhib. Disyariatkan salat witir dan anjuran dalam menjalankannya. Al witru laisa biwajib itlau kana wajiban
lama raghiba fi fi'lihi bal yakunu amru bi sighatil ilzam kama yuqal furida alaikum aw aujaba alaikum. Witir ini hukumnya enggak wajib. Karena pas sekiranya wajib, mana mungkin Nabi memberikan anjuran atau dorongan dalam mengerjakannya. Tetapi beliau akan memerintah dengan perintah yang wajib, seperti diwajibkan atau dipardukan ke atas kalian, atau diwajibkan ke atas kalian. Witir ini hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah. Tapi selain beliau mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Waktu witri bainal firaq min salatil isya ila tulu'il fajri. Waktu witir adalah setelah selesai salat isya sampai terbitnya fajar. Masuknya waktu subuh. Darbul amsal bi karamil amwal taqribanil afham. Membuat permisalan dengan harta yang berharga ini untuk lebih mendekatkan pemahaman. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna summa yusalli salasan. Qalat Aisyah qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir? Qala ya Aisyah inna aini tanamani wala yanamu qalbi, muttafaqun alaih. Fi riwayatin lahuma anha kana yusalli min al-lail 10 rak'atin wa yutiru bi sajaratin wa yarka'u rak'atayn al-fajri fatilka 13 rak'atan. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan yutiru min dalika bi khamsin la yajlisu bi syai'in illa bi akhiriha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau mengerjakan sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagusnya dan tentang panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Maka Aisyah mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau hendak tidur sebelum sholat witir? Maka Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya mata saya tidur, tapi hati saya tidak. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, beliau mengatakan Rasulullah SAW sholat malam 10 rakaat dan beliau witir 1 rakaat dan beliau mengerjakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, maka jumlahnya 13 rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW sholat malam 13 rakaat dan beliau mengerjakan witir darinya 5 rakaat dan beliau tidak duduk ketika sholat witir 5 rakaat kecuali di akhirnya, di rakaat yang terakhir. Witir kalau lebih dari 2 rakaat tidak ada tasahud awalnya. Fiqhul hadis. Bayanu ada di rakaat di sholatil lail. Ini hadis menjelaskan jumlah rakaat sholat malam. Bayanu ada di rakaatil witri. Hadis juga menjelaskan tentang jumlah bilangan sholat witir. Karahiyatun naum qabla sholatil witri.
makruh tidur sebelum sholat witir. Naumu qalbi yang kudul wudu wa bihi ahada Malik. Tidurnya hati membatalkan wudu. Ini pendapat Imam Malik. Wa qala an-naum alladzi la yahissu sahibuhu bima fu'ila bi hadratihi naqidun. Dia mengatakan tidur yang dengannya seseorang tidak bisa merasakan, enggak tahu sesuatu yang terjadi di sekitarnya, maka ini membatalkan wudu. Masyru'iyatu raka'atil fajri, disunahkan salat qobliyah subuh. Min khasasil anbiya annahum tanamu uyunuhum wa la tanamu qulubuhum, dan termasuk keistimewaan para nabi adalah mata mereka tidur, hatinya terjaga. Ini keistimewaan apa? Para nabi. Wa anha radhiyallahu anha qalat min kulli lailin qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan taha witruhu ila sahar, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan setiap malam sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir, dan witirnya ini sampai waktu sahur, muttafaqun alaih. Jawazul witr fi jami'i awqatis lail ba'da fi'il isya. Boleh seseorang mengerjakan witir sepanjang malam, di semua waktu malam, tapi syaratnya setelah sholat isya. Wal afdal fil witri ayyakuna akhirul lail liman yasiqu. Nah, paling utama sholat witir itu di akhir malam bagi orang yang yakin bangun. Kalau enggak, sebaiknya sebelum tidur sholat witir. Tapi kalau kita udah istiqomah sholat tahajud, atau rumah kita samping masjid, ya, setiap jam 4 udah dihidupkan, ya, sama Pak Imam itu, mic-nya hidup, ya. Ada murotal, kita terbangun. Sebaiknya sholat witir sebelum subuh, setelah tahajud. An Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumu min al-lail wa taraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan itu. Nah, dulu beliau ini selalu sholat malam. Nah, sekarang sudah enggak sholat malam. Qiyamul lail laysa biwajib li'anna Rasul ihtadara 'alal adhan. Ikhtasara 'alal adhan. Sholat malam itu enggak wajib. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar mencela. Istibabu mudawwama ala ma i'tadahu al-mar'u min al-khair min ghairi tafrid. Dan disunahkan seseorang ini apa? Istiqomah dalam mengerjakan kebaikan yang selalu ia kerjakan, ya. Tanpa apa? Tanpa tafrid, nggak ada keteledoran di dalamnya. Maksudnya apa? Sholat sunnah, ibadah sunnah, baca Al-Quran, sudah istiqomah, kalau bisa jangan ditinggalkan. Sekiranya pun nggak bisa dikerjakan, misalnya karena rewang, kita biasa istiqomah baca Al-Quran 1 juz, karena rewang, ada waktu luang, diusahakan, diqodho, nah, sebelum tidur. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra, rawahu khamsah. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ahli Al-Qur'an, kerjakanlah salat witir, sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, dan Allah suka dengan salat witir. Al-witru sunnatun muakkadah
Witir ini apa? Hukumnya sunnah muakkadah. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witran muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menjadikan akhir salat kalian adalah witir. An Talab bin Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fil lailatin rawahu Ahmad. Dari Talab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mengerjakan sholat witir 2 kali dalam 1 malam. La yuzu ibtalul witri ba'da salatihi wa bihi qala aktsarul ulama min as-salaf wal khalaf. Enggak boleh membatalkan sholat witir setelah dikerjakan. Kenapa sholat witir enggak boleh 2 kali? Kalau witir dikerjakan 2 kali, jadinya genap. Sebelum tidur sholat witir 3 rakaat, bangun tidur witir lagi 3 rakaat, jadinya genap 6. Maka nggak boleh. Walaupun ada sebagian ulama memperbolehkan, tapi dengan syarat begitu bangun tidur sholat 1 rakaat. Witir 1 rakaat. Setelah itu sholat tahajud. Selesai tahajud, witir lagi 1 rakaat. Kan jadinya ganjil. 3 tambah 1 4. Sholat tahajud tutup dengan 1 rakaat. Ada sebahagian ulama yang memperbolehkan. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbih ismi rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad rawahu Ahmad. Dari Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwitir dengan membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama, ya. Wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini apa? Rakaat kedua. Rakaat ketiganya ya, ditambahi wa qul huwallahu ahad wal ma'udataini. Qul huwallahu ahad tambah qul a'udzu birabbil falaq tambah qul a'udzu birabbin nas. Rakaat yang ketiga. Ihda siri itari Rasul sallallahu salah rakaatin bisalamin wahid. Salah satunya apa? Salah satu bentuk salat witirnya Nabi, beliau salat 3 rakaat dengan 1 salam. Istibab bukan hadhihi suwar fi surat fi rakaatil witri. Sunnah membaca 3 surat ini pada salat witir. Surat apa? Membaca surat Al-A'la, Kafirun, Qul huwallahu ahad, tambah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam mazhab Syafi'i ditambah rakaat ketiga apa? Qul a'udzu birabbil falaq tambah Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Alhamdulillah, ini yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dengar hadis tentang apa? Salat witir. Ya, ini salat witir ini hadisnya paling banyak. Kenapa? Salat malam yang paling besar pahalanya itu witir, lebih besar daripada salat tahajud. Apalagi dibanding salat tarawih, jauh. Ya, jadi pahala salat malam yang paling besar itu apa? Witir. Kalau salat siang yang paling besar pahalanya duha. Bahkan ada ulama yang mewajibkan. Maka sebaiknya jangan kita apa? Kita tinggalkan witir.